Hello, Assalamualaikum. Nama saya Elfy and today saya nak tunjuk bagaimana nak clean kita punya computer system dengan menggunakan Toolbox. Toolbox ni program. Program ni kita boleh download dekat bawah. Saya provide a link. So you guys can download. Toolbox ni dia macam utility punya program. Dia ada, okay saya buka. Basically dia ada macam-macam lah dalam tu. Boleh defragmentation, clean disk, susun file apa semua kan, fix error, macam nak clean cookies for browsers and startup manager and all that kind of stuff. So dalam ni kita boleh tekan clean. Dalam ni ada privacy sweeper. Privacy sweeper ni dia macam activity history and apa benda, password download semua kan, data-data yang temporary yang tak perlu kita simpan dalam komputer. Dia memberatkan hard disk kita, memory. So benda ni lah yang akan clean. So kita pergi bawah, it says analyze, kita klik that. Dia pun macam loading, dia scanning lah. So there you go, banyaknya aktiviti saya kan, banyak sangat benda ni, semua rubbish. So kita just klik clean. Dia akan clean lah. And dia akan reduce kita punya memory. I mean reduce lah, dia bagi banyak memory. Dia what am I talking about? Reduce pula dah the words. What is the words? Increase our memory lah. Increase our memory space. And junk files clean. Kita klik analyze. Loading. Oh, saya dah clean, tak ada, so saya tak boleh clean lah. And okay, program ni kita close. Kita check program yang lain pula. Dia ada banyak dalam ni. iObit uninstaller, macam kita nak uninstall program tu completely, kita boleh choose yang ni. Okay, disk cleaner. Okay, kita boleh choose dua local disk C ataupun new volume disk yang lain. Dan if awak ada banyak partition, awak boleh klik semua dan clean it. So for this video saya nak clean local disk saya, and saya just click next. It will scan for files. $69. Nampaknya okay, kita leave there. There are more application in here. Okay, optimize like smart RAM. Smart RAM ni dia bagi kita punya komputer punya RAM tu smooth and banyak space. So data boleh open, file semua laju lah guna ni. Internet booster ni dia bagi kita punya internet browser faster in TCP IP protocol. That means data yang masuk dalam kita punya browser faster lah internet. So okay, registry refrag, file registry, startup manager, macam-macam lah ni kita boleh guna. Okay, benda yang kita terdelete and then kita nak cari balik, kita boleh guna ni. Saya tunjuk ni benda ni, nak cari file and okay, security, nak update bla bla bla, draft manager, control, clone, file scanner, macam-macam lah dalam ni. Awak boleh guna benda ni secara free, download kat bawah. Ya. So benda ni memang bagus, terbaik. Dan awak tak perlu install, dia portable. Just klik application ni, dia akan run and awak boleh guna semua ni dalam satu masa. Okay, yang ni macam still loading, berat, macam-macam ada dalam ni. Saya pause dulu lah video So akhirnya dia sudah habis scanning
Dan ini total junk files yang saya ada dalam saya punya local disk C. So dia ada 38 files yang useless out of 200,000 files been scanned. So sebenarnya ni berat lah, dia useless, so kita just remove directly. And then 1.98 megabyte released. So kita ada space baru, ringan lah sikit. Yep, pretty much that's a lot of it. System control ni macam benda yang kita boleh change setting untuk window kita, security name and all that kind of stuff. For desktop, kita tak nak nampak my computer just untick, blah blah blah. Okay, there are a lot of things you can go and check it out yourself. See privacy, change apa, blah blah blah, user administrator animation, all that kind of stuff. Error, blah, blah. Okay. Okay, this is very good utility. Okay, saya harap awak cuba benda ni. Download dekat video description saya di bawah. Just click download. And say Elfy and have a nice day.